Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabi ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan hidayah, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini, yakni Masjid Al-Hudri, dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan kewajiban sebagai muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjemaah. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat utama beliau, para zuriat beliau, dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama yaitu laporan keuangan Masjid Al-Hudri untuk edisi Jumat tanggal 24 November 2023. Diawali dari penerimaan, yaitu dari saldo kas Jumat lalu tanggal 17 November 2023 sebesar Rp5.100.000. Kemudian pendapatan selama sepekan, yaitu dari kotak-kotak amal yang ada di Masjid Al-Hudri sebesar Rp2.153.000. Jadi jumlah penerimaan yaitu Rp7.253.000. Selanjutnya telah dikeluarkan untuk berbagai keperluan, diantaranya kegiatan sholat Jumat tanggal 17 November 2023 sebesar Rp975.000. Pengajian rutin yang dilaksanakan tanggal 21 November 2023 Rp500.000. Operasional masjid Rp100.000. Jadi jumlah pengeluaran Rp1.575.000. Untuk itu kepada jemaah sekalian, kami menginformasikan bahwa saldo kas Masjid Al-Hudri hingga hari ini tanggal 24 November 2023 sebesar Rp5.678.000. Pengurus Masjid Al-Hudri mengetahui Ketua Dr. Hendro Kuncoro dan Bendahara Haji Akbar. Selanjutnya jemaah sekalian, kami telah menerima infak dari Monasri atau Mama Eso sebesar Rp100.000. Mohon dibacakan Al-Fatihah dan pahalanya ditujukan kepada Panadi bin Abdullah, Wage, Senen, Ponira, Tunokromo, Kasio, Paimo, Sikin, Wakido, Slamet, Salamun, Sarman, Kamsul, dan Sarno. Kemudian Ibu Ngatina binti Abdullah. Berikutnya Ciplis, Ponira, Sisu, Sini, Sisap, Rudiah, Minak,
ngateni dan kuseh. Berikutnya infak sebesar Rp100.000. Mohon sedekah Al-Fatihah dan pahalanya ditujukan kepada Mat Sukemi bin Muhammad Daiman. Yang kedua, Supia binti Abdul Kahar, Atmorejo bin Musrejo, Sadia binti Hasan Muntolib, Kutip Yuliati binti Atmorejo. Selanjutnya infak Rp50.000 dari hamba Allah. Mohon sedekah Al-Fatihah, pahalanya untuk almarhum dan almarhumah. Yang pertama, Ayahanda Adan bin Acad, Bunda Hadijah binti HM Amin, Dinda Haja Norsehan binti Dargum. Dan yang terakhir, infak Rp100.000 dari hamba Allah. Mohon sedekah Al-Fatihah dan pahalanya ditujukan kepada almarhum Bapak Talkah bin Kasnawi, almarhum Bapak Jamadi bin Noyokaryo, almarhum Bapak Kasdi bin Samad, almarhumah Ibu Surip binti Karnawi, dan almarhumah Ibu Moija binti Karmosnen. Untuk itu jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah dan pahalanya kita tujukan kepada nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Dan terakhir kami sampaikan petugas sholat Jumat hari ini. Khotib sekaligus imam yaitu Al-Ustadz Suryansah, kemudian Bilal Ustadz Muhammad Robi. Adapun pelaksanaan sholat Jumat hari ini akan dilaksanakan tepat pukul 12:02 waktu Indonesia Tengah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وثنى على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وعلى صحابة الخير من وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله. اتقوا الله
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal paling penting yang sering diabaikan manusia adalah bakti kepada orang tua. Banyak orang yang sukarela membantu sahabat, kekasih, atau bahkan orang yang tidak dikenal. Akan tetapi ketika orang tua meminta sedikit bantuan, ia menampakkan ketidaksukaan. Padahal surga dan neraka kita tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat yang bertanya tentang hak orang tua, "Huna jannatuka wa naruka." Keduanya adalah penentu surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan perintah bersyukur kepadanya dan perintah bersyukur kepada kedua orang tua. Alishkurli wali walidayka, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Al-Quran surah Luqman ayat yang ke-14. Siapa saja yang bersyukur kepada Allah namun melupakan orang tua, maka syukurnya tidak akan diterima. Begitu pula sebaliknya. Ini menunjukkan betapa agung jasa kedua orang tua kepada kita. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada mereka walaupun jasa mereka tidak akan pernah kita balas dengan apapun. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Aku telah menggendong ibuku dari Khurasan sampai aku tuntaskan manasik hajinya. Apakah menurutmu aku sudah membalas jasa ibuku?" Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjawab dengan tegas, "La, wala talaqatan min talaqatiha." Belum, walaupun untuk membalas satu dari tarikan napasnya ketika melahirkan kita. Jika satu tarikan napas ibu ketika melahirkan begitu agung nilainya sehingga tidak dapat dibalas dengan bakti luar biasa dari pemuda tadi, maka bagaimana kita dapat membalas napas-napas ibu kita yang lain? Bagaimana kita dapat membalas tiap detik masa kehamilan ibu kita, setiap tetes air susu yang diberikan kepada kita dengan kasih sayangnya, setiap menit waktu tidur yang mereka kurbankan untuk merawat kita? Bagaimana pula kita mampu membalas jasa ayah, membalas setiap tetes keringat dalam bekerja menghidupi kita? Terkadang ayah bekerja siang dan malam agar kita kenyang, menampakkan ketegaran walaupun lelah agar kita tenang, menampakkan kebahagiaan dan menyembunyikan kegundahan hatinya agar kita senang. Bagaimana kita dapat membalas kasih sayang mereka yang tidak terbatas, penjagaan mereka yang sempurna sejak kecil sampai dewasa, semua harta yang mereka kurbankan untuk merawat dan mendidik kita? Tidak ada seorang pun yang mampu membalas semua itu. Maka pantaslah jika kewajiban syukur kepada orang tua disandingkan dengan kewajiban syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang lebih pantas menerima perlakuan terbaik kita melebihi orang tua kita sendiri. Perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Seseorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Qala ummuka. Qala summa man qala summa ummuka. Qala man summa man qala summa ummuka. Qala man summa qala abuka. Siapa manusia yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Lelaki itu kembali bertanya, "Kemudian siapa?" Nabi menjawab, "Kemudian ibumu."
kemudian siapa? Kemudian ibumu, kemudian siapa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ini adalah hadis yang agung, yang sering kita dengar namun banyak dilalaikan umat Islam. Perhatikan saja, banyak anak yang lebih senang berteman dengan orang lain yang menjerumuskannya pada kelalaian daripada menemani orang tuanya sendiri. Banyak anak yang lebih mempertahankan kekasih ataupun teman walaupun harus dengan meninggalkan dan mengabaikan orang tuanya. Yang lebih parah, banyak anak yang bertindak sesuka akan hatinya untuk membahagiakan dirinya walaupun itu harus dengan membuat kedua orang tuanya susah dan sedih. Semua itu adalah dosa yang sangat besar. Ingatlah bahwa ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan zuriat-zuriat kita akan berbakti kedua orang tua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna imma yablughanna 'indaka kibaral ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم لسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وتلا بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى آبنا وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استغفر الله فإن تسبيح الصفوف للتمام الصلاة. Lurus dan tetapkan diisi yang kosong untuk kesempurnaan salat kita berjamaah Rabbina di masalah dunia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghuthaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah.
يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله